हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमसी एकेडमी। और आज संडे स्पेशल में पेश खिदमत है डॉन एडिटोरियल। आज के रीडिंग सेशन में हम कवर करेंगे आज के डॉन न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल दैट विल इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड करंट अफेयर्स। आज के एडिटोरियल का टाइटल है पार्शियल जस्टिस यानी जुज़वी इंसाफ। और आज वोकैबुलरी में हमने थोड़ी चेंजिंग की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से वर्ड के साथ उसका स्टेटस भी लिखा है। और ये कंप्लीट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल ड्राइव की लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल। पार्शियल जस्टिस, जुज़वी इंसाफ। It is unfortunate that on Friday the International Court of Justice did not endorse South Africa's demand for the immediate cessation of hostilities in Gaza. बदकिस्मती की बात है कि जुम्मे के रोज़ बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने गज़ा में फौरी तौर पर दुश्मनी बंद करने के जनूबी अफ्रीका के मुतालबे की तौसीक नहीं की। As it delivered a preliminary ruling on the genocide case brought against Israel, क्योंकि उसने इसराइल के खिलाफ लाए गए नस्ल कशी के मुकदमे का इब्तदाई फैसला सुना दिया। While legal intricacies are important, अगरचे कानूनी पेचीदगियाँ अहम हैं, Stopping the butcheries of Palestinians is a more pressing concern. फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकना ज़्यादा तशवीशनाक है। However, the court has upped the moral pressure on Tel Aviv to end its immoral campaign against defenseless civilians in the besieged strip. Tel Aviv इसराइल के एक शहर का नाम है। ताहम अदालत ने टेल अवीव पर महसूर पट्टी में बेदफा शहरियों के खिलाफ अपनी गैर अखलाकी मुहिम ख़त्म करने के लिए अखलाकी दबाव बढ़ा दिया। Even though the Zionist state has no intention of doing so, हालांकि ज़ियोनिस्ट रियासत का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। Importantly, the judges felt that South Africa's evidence supporting the genocide case against Israel could not be ruled out prima facie. अहम बात यह है कि जजों ने महसूस किया कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कशी के मुकदमे की हिमायत करने वाले जनूबी अफ्रीका के शवाहिद को अवली नज़र से खारिज नहीं किया जा सकता। Furthermore, the bench ordered Tel Aviv to take all possible measures to prevent acts of genocide. मज़ीद ये कि बेंच ने टेल अवीव को नस्ल कशी की कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म दिया। Prevent and punish those involved in incitement of genocide. नस्ल कशी पर उकसाने में मुलविस अफराद को रोकने और सज़ा देने। And ensure the delivery of humanitarian aid to Gaza. और गज़ा तक इंसानी इमदाद की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात के लिए हुक्म दिया। Israel has been given a month to report back to The Hague with regard to complying with these measures. इसराइल को इन इक़दामात की तामील के हवाले से अदालत को रिपोर्ट करने के लिए एक माह का वक्त दिया गया है। हेग एक सिटी है नीदरलैंड्स का जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर वाक़ है। उम्मीद है पैराग्राफ 1 क्लियर होगा। इस पैराग्राफ के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि हाईलाइटेड हैं, साइड में मीनिंग के साथ उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इंडोर्स जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है तौसीक करना या मंजूरी देना, इसका सिनोनिम अप्रूव एंड एडवोकेट, एंटोनिम सेंश्योर। ससेशन एक नाउन है, बंदिश इसकी उर्दू मीनिंग है, हाल्ट एंड एंड इसका सिनोनिम है, कंटिन्यूएशन इसका एंटोनिम है। हॉस्टिलिटी इज़ अ नाउन, मीन्स दुश्मनी या अदावत, इसके सिनोनिम से एनिमोसिटी एंड एंटागोनिज्म, इसका एंटोनिम है फ्रेंडलीनेस। प्रिलिमिनरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इब्तिदाई, प्रिपरेटरी एंड इनिशियल इसके सिनोनिम से कंक्लूडिंग एंटोनिम है। जेनोसाइड इज़ अ नाउन जिसका मतलब है नस्ल कशी। रेशियल किलिंग एंड मैसेकर इसके सिनोनिम से, असिस्टेंस इसका एंटोनिम है। इंट्रिकेसी इज़ अ नाउन, मीन्स पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी इसके सिनोनिम से, सिंपलिसिटी इसका एंटोनिम है। बुचरी एक नाउन है, मीन्स खून खराबा या खून रेजी। ब्लड बाथ या ब्लड शेड इसके सिनोनिम से, स्पेयर इसका एंटोनिम है। अमोरल एडजेक्टिव है, मतलब गैर अखलाकी, अनप्रिंसिपल्ड, अनइथिकल सिनोनिम से, मोरल इसका एंटोनिम है। बिसीज एक वर्ब है, मतलब घेराव करना, ब्लॉकेड या सराउंड इसके सिनोनिम से, लिबरेट इसका एंटोनिम है। प्रीमा फेशी एक एडजेक्टिव है, मतलब इब्तिदाई नज़र में, एट फर्स्ट अपीयरेंस इसकी इंग्लिश मीनिंग है, अल्टीमा फेशी इसका एंटोनिम है। इंसाइटमेंट एक नाउन है, मतलब उकसाना, इंस्टिगेट इसका सिनोनिम है, प्रोवोकेशन इसका दूसरा सिनोनिम है, सप्रेशन इसका एंटोनिम है। उम्मीद है एडिटोरियल का फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। In his reaction, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has termed the order outrageous. अपने रद्द-ए-अमल में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हुक्म को इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए
and vowed to continue fighting his just war, اپنے منصفانہ جنگ لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے. in which some 20,000 people have been massacred, جس میں تقریباً 26,000 لوگوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے. earlier he had boasted, اس سے پہلے اس نے فخر کیا تھا, nobody will stop us, not the Hague, ہمیں کوئی نہیں روکے گا, the Hague بھی نہیں, یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی نہیں. meanwhile the US that has lent its ironclad support to Tel Aviv, اس دوران امریکہ جس نے ٹیل اویو کی مضبوط حمایت کی ہے, which is responsible for a massacre that will go down in infamy, جو ایک قتل عام کا ذمہ دار ہے اور بدنام ہوگا, has said it continues to believe allegations of genocide are unfounded, جس نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ نسل کشی کے الزامات بے بنیاد ہیں. though it may take the ICJ years to determine if legally Israel's actions in Gaza constitute genocide, اگرچہ عالمی عدالت کو اس بات کا تعین کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں کہ آیا قانونی طور پر غزہ میں اسرائیل کے اقدامات نسل کشی کا حصہ ہیں. in the popular view the murder of children, لیکن عام خیال میں بچوں کا قتل, the collective punishment and starvation of an entire civilian population, اجتماعی سزا اور پوری شہری آبادی کو بھوکا مارنا, and the ethnic cleansing of Gazans very much fit the definition of genocide, اور غزہ کے باشندوں کی نسلی صفائی بہت زیادہ موزوں ہے نسل کشی کی وضاحت میں. other states have held the ICJ's order, دیگر ریاستوں نے عالمی عدالت کے حکم کی تعریف کی ہے. اس پیراگراف سے ریلیٹڈ ڈیفیکلٹ ورڈز آپ کو سائڈ میں نظر آ رہے ہیں. outrageous ٹیکسٹ میں ایڈجیکٹیو کے طور پر یوز کیا ہوا ہے, جس کی میننگ ہے اشتعال انگیز, ڈسگریسفل اینڈ اسکینڈلس اس کے سینونیمس ہیں, ایکسیپٹیبل اس کا انٹونیم ہے. وہ ایک ورب ہے, مطلب عہد کرنا, پرومس اینڈ پلیج اس کے سینونیمس ہیں, بریک اس کا انٹونیم ہے. میسیکر بھی ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے خون ریزی کرنا. کل یا مرڈر اس کے سینونیمس ہیں, اسپیئر اس کا انٹونیم ہے. بوسٹ از اے ورب, فخر کرنا یا شیخی مارنا, اس کی اردو میننگ ہے بریک, شو آف اس کے سینونیمس ہیں, بلیٹل اس کا انٹونیم ہے. ironclad is used as an adjective, اس کی میننگ ہے سخت یا مضبوط. strong and powerful اس کے synonyms ہیں, weak اس کا انٹونیم ہے. infamy is a noun, means بدنامی. notoriety and disrepute اس کے synonyms ہیں, honor اس کا انٹونیم ہے. allegation بھی ایک noun ہے, الزام یا بہتان, اس کی میننگ ہے accusation, charge اس کے synonyms ہیں, retraction اس کا انٹونیم ہے. starvation ایک noun ہے, بھوک اس کی اردو میننگ ہے, ہنگر, فیمین اس کے سینونیمس ہیں, سیٹسفیکشن اس کا انٹونیم ہے. ایتھنک از این ایڈجیکٹیو, نسلی اس کی اردو میننگ ہے, ریشیل اینڈ ٹرائبل اس کے سینونیمس ہیں, نان ریشیل انٹونیم ہے. ہیل ایک ورب ہے جس کا مطلب سراہنا یا تعریف کرنا, پریز, اپلاد اس کے سینونیمس ہیں, کرٹیسائز اس کا انٹونیم ہے. آئی ہوپ دس پیراگراف از کلیئر. لیٹس موو ٹو دا لاسٹ پیراگراف. ویئر ٹو فرام ہیئر, یہاں سے کہاں جائیں. Most importantly, when will the slaughter of Gaza's people end? سب سے اہم بات یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کا قتل عام کب ختم ہوگا. While the ICJ's rulings are binding, جبکہ عالمی عدالت کے فیصلے پابند ہیں, the court cannot enforce them, عدالت ان کو نافذ نہیں کر سکتی. And as Israel's arrogant replies have proved, اور جیسا کہ اسرائیل کے متکبرانہ جوابات نے ثابت کر دیا ہے, it has no intention of respecting the court's orders, اس کا عدالت کے احکامات کا احترام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. This is the mockery of the very rules-based order the US, UK and other western states have sworn to uphold. یہ اس اصول پر مبنی حکم کا مذاق اڑانا ہے جسے امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ریاستوں نے برقرار رکھنے کا حلف اٹھایا ہے. In the past, these actors have bombed or threatened to attack states. ماضی میں ان اداکاروں نے بمباری کی ہے یا ان ریاستوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے that have according to them strayed from rules-based order, جو ان کے مطابق قواعد پر مبنی حکم سے بھٹک گئے ہیں. Will they take a similar line against Israel? کیا وہ اسرائیل کے خلاف بھی ایسی ہی لائن اختیار کریں گے؟ Or will they continue to defend the indefensible? یا وہ ناقابل دفاع کرتے رہیں گے؟ Kudos to South Africa for raising a voice for humanity and against barbarism irrespective of religious and ethnic affiliation. مذہبی اور نسلی وابستگیوں سے قطع نظر انسانیت کے لیے اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے پر جنوبی افریقہ کو خراج تحسین.
It is hoped that when the court next meets, امید ہے کہ جب عدالت اگلی ملاقات کرے گی, more concrete measures are proposed to end the bloodbath. تو خون کی ہولی کو ختم کرنے کے لیے مزید ٹھوس اقدامات تجویز کیے جائیں گے. And that one day those responsible for shedding blood of innocents in Gaza are brought to justice, as are those who aided and abetted them. اور ایک دن غزہ میں بے گناہوں کا خون بہانے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور ان کو بھی جنہوں نے ان کی مدد کی. لاسٹ پیراگراف سے ریلیٹڈ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. بائنڈنگ جو کہ ایک ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہے پابند. irrevocable and unalterable اس کے synonyms ہیں. revocable اس کا انٹونیم ہے. arrogant is an adjective means مغرور. haughty and conceited اس کے synonyms ہیں. humble اس کا انٹونیم ہے. mockery is a noun. مذاق یا طنز اس کی اردو میننگ ہے. contempt and derision اس کے synonyms ہیں. homage اس کا انٹونیم ہے. stray is a verb means گمراہ ہونا. deviate اور drift اس کے synonyms ہیں. remain اس کا انٹونیم ہے. kudos is a noun مطلب تعریف. prestige یا glory اس کے synonyms ہیں. infamy اس کا انٹونیم ہے. barbarism بھی ایک ناؤن ہے. وحشت اس کی میننگ ہے. atrocity اس کا سنونیم ہے. brutality اس کا دوسرا سنونیم ہے. civilization اس کا انٹونیم ہے. affiliation ایک ناؤن ہے جس کی میننگ ہے وابستگی. alliance and amalgamation اس کے سنونیمس ہیں. dissociation اس کا انٹونیم ہے. abet is a verb مطلب مدد کرنا لیکن غلط کام کے لیے. support and help اس کے سنونیمس ہیں. discourage اس کا انٹونیم ہے. امید ہے آج کا ریڈنگ سیشن بہت ہی مفید ثابت ہوا ہوگا. آپ کی جانب سے اگر آپ کی آسانی کے لیے کچھ سجیشنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. آج کا PDF فائل ڈسکرپشن میں جا کر گوگل ڈرائیو کے لنک پر کلک کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ MC Academy یوٹیوب چینل.